हेलो सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली एपिसोड भी सुनें और अपने लुत्फ़ को दुबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। इसी शाम को इमरान और फयाज जज साहब के ड्राइंग रूम में बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी लड़की भी मौजूद थी और उसने इस वक्त भी स्याह रंग की ऐनक लगा रखी थी। इमरान बार बार उसकी तरफ देखकर ठंडी आहें भर रहा था। फयाज कभी कभी राबिया की नज़र बचाकर उसे घूरने लगता। थोड़ी देर बाद जज साहब आ गए और राबिया उठकर चली गई। बड़ी तकलीफ हुई आपको? फयाज बोला। कोई बात नहीं, फरमाइए। बात यह है कि मैं अयाज के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मैं उसके ख़ानदानी हालात मालूम करना चाहता हूँ ताकि उसके आज़ाद से मिल सकूँ। अफसोस कि मैं उसकी बाबत कुछ न बता सकूँगा, जज साहब ने कहा। बात आपको अजीब मालूम होगी, लेकिन ये हकीकत है कि मैं उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं जानता, हालांकि हम गहरे दोस्त थे। क्या आप ये भी न बता सकेंगे कि वो बाशिंदा कहाँ का था? अफसोस मैं ये भी नहीं जानता। बड़ी अजीब बात है। अच्छा, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। फयाज बेख्तियार चौंका, लेकिन इमरान बिल्कुल ठुस बैठा रहा। उसकी हालत में जरा बराबर भी कोई तब्दीली ना हुई। कब की बात है? फयाज ने पूछा। 30 साल पहले की, और ये मुलाकात बड़े अजीब हालात में हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं ऑक्सफोर्ड में कानून पढ़ रहा था। एक बार एक हंगामे में फंस गया जिसकी वजह से 100% गलतफहमी थी। अब से 30 साल पहले का लंदन नफरत अंगेज था, इंतहाई नफरत अंगेज। इसी से अंदाजा लगाइए कि वहाँ के एक होटल पर एक ऐसा साइन बोर्ड था जिस पर तहरीर था, हिंदुस्तानियों और कुत्तों का दाखिला ममनू है। मैं नहीं कह सकता कि वो अब भी है या नहीं। बहरहाल ऐसे माहौल में अगर किसी हिंदुस्तानी और किसी अंग्रेज के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो अंजाम जाहिर ही है। वो एक रेस्टोरेंट था जहाँ एक अंग्रेज से मेरा झगड़ा हो गया। इलाका ईस्ट एंड का था जहाँ ज्यादातर जंगली ही रहा करते थे। आज भी जंगली ही रहते हैं, इंतहाई गैर महज़ब लोग जो जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। मैं खामखा बात को तौलत दे रहा हूँ। मतलब ये कि झगड़ा बढ़ गया। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद ही किसी तरह जान बचाकर निकल जाना चाहता था। अचानक एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ मेरे पास पहुंच गया। वो अयाज था। उसी दिन मैंने उसे पहल देखा था और इस रूम में देखा कि आज तक मुतहय्यर हूँ। वो मजमा जो मुझे मार डालने पर तुल गया था, अयाज की शक्ल देखते ही तितर बितर हो गया। ऐसा मालूम हुआ जैसे भेड़ों के गिले में कोई भेड़िया घुस आया हो। बात को मालूम हुआ कि अयाज इस इलाके के 62 लोगों में से था। ऐसा क्यों था ये मुझे आज तक ना मालूम हो सका। हमारे तल्लुकात बढ़े और बढ़ते चले गए, लेकिन मैं उसके मुतल्लिक कभी कुछ न जान सका। वो हिंदुस्तानी ही था, लेकिन मुझे यहाँ तक भी मालूम नहीं हो सका कि वो किस सूबे या शहर का बाशिंदा था। जज साहब ने खामोश होकर उनकी तरफ सिगार केस बढ़ाया। इमरान खामोश बैठा छत की तरफ घूर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फयाज जबरदस्ती किसी बेवकूफ को पकड़ लाया हो। बेवकूफ ही नहीं, बल्कि ऐसा आदमी जो उनकी गुफ्तगू ही समझने की सलाहियत न रखता हो। फयाज ने कई बार उसे कनखियों से देखा, लेकिन खामोश रहा। शुक्रिया, फयाज ने सिगार लेते हुए कहा। फिर इमरान की तरफ देखकर बोला, जी नहीं, ये नहीं पीते। इस पर भी इमरान ने छत से अपनी नजरें न हटाई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा हो। जज साहब ने भी अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अचानक इमरान ने ठंडी सांस लेकर अल्लाह कहा और सीधा होकर बैठ गया। वो मुंह चलाता हुआ उन दोनों को अहमकों की तरह देख रहा था।
اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں بولا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہی ہے، مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحہ میں اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں، ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے۔ جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے، چرخ کج رفتار و ناہنجار کب کسی کو، لیکن قبل اس کے کہ عمران شعر سناتا فیاض بول پڑا، جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہ ہے۔ بھئی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی، سنا میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا بھی تھا، انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پراسرار ضرور تھی، مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، عمران تڑ سے بولا، اور جج صاحب پھر اسے گھورنے لگے، لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا؟ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، قطعی، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں، اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا۔ کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا؟ فیاض نے کہا۔ بھئی کیوں نہیں، شروع میں تو سبھی کو اس کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی؟ عمران نے پھر ٹکڑا لگایا۔ مجھے پتا نہیں، جج صاحب بیزاری سے بولے، میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آصف زدہ ہے، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے، کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا، آپ کو بہت تکلیف دی، مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے۔ فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا، تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں۔ عمران بولا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوب یک چشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو؟ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، میں خود ہی پوچھ لوں گا، عمران نے کہا۔ سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے، ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ میرا وقت برباد نہ کرو، فیاض جھنجھلا گیا۔ تب تو پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان قیامت کے دن جائے گا، عمران نے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جج صاحب کے گراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کھنکھار کر بولا، شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اوہ جی ہاں جی ہاں، رابعہ جلدی سے بولی، کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے، آئیے۔ رابعہ خود ڈرائیو کر رہی تھی، عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھئے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا، رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ جی؟ رابعہ چونک پڑی۔ نہیں تو، پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں خام خواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں،
मुझे तो आपने अभी तक गुस्सा नहीं दिलाया। तब तो ये मेरी खुशकिस्मती है, इमरान ने कहा। वैसे अगर मैं कोशिश करूं तो आपको गुस्सा दिला सकता हूं। राबिया फिर हंसने लगी। कीजिए कोशिश, उसने कहा। अच्छा, तो आप शायद ये समझती हों कि ये नामुमकिन है। इमरान ने अहमकों की तरह हंसकर कहा, मैं तो यही समझती हूँ, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अच्छा, तो संभलिए। इमरान ने इस तरह कहा जैसे एक शमशीरजन किसी दूसरे शमशीरजन को ललकारता हुआ किसी घटिया सी फिल्म में देखा जा सकता है। राबिया कुछ न बोली, तो कुछ बोर सी होने लगी थी। आप 14 तारीख की रात को कहाँ थी? इमरान ने अचानक पूछा। जी? राबिया बेख्तियार चौंक पड़ी। ओ, स्टीयरिंग संभालिए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इमरान बोला, देखिए मैंने आपको गुस्सा दिला दिया ना। फिर उसने एक जोरदार कहका लगाया और अपनी रान पीटने लगा। राबिया की सांस फूलने लगी थी और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। देखिए, उसने हाँफते हुए कहा, मुझे जल्दी है, वापस जाना होगा। आप कहाँ उतरेंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इमरान पुरसुकून लहजे में बोला। आपसे मतलब? आप कौन होते हैं पूछने वाले? देखा, आ गया गुस्सा। वैसे ये बात बहुत अहम है, अगर पुलिस के कानों तक जा पहुंची तो जहमत होगी। मुमकिन है मैं कोई ऐसी कार्रवाई कर सकूं जिसकी बिना पर पुलिस ये सवाल ही ना उठाए। राबिया कुछ ना बोली, वो अपने खुश होंठों पर जुबान फेर रही थी। मैं ये भी ना पूछूंगा कि आप कहाँ थी, इमरान ने फिर कहा, क्योंकि मुझे मालूम है। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके साथ कौन था। मुझे प्यास लगी है, राबिया भराई हुई आवाज में बोली। ओहो, तो रुकिए, कैफे नब्रास्का नजदीक ही है। कुछ आगे चलकर राबिया ने गाड़ी खड़ी कर दी और वो दोनों उतरकर फुटपाथ से गुजरते हुए कैफे नब्रास्का में चले गए। इमरान ने खाली गोशा मुंतखब किया और वो बैठ गए। चाय से पहले इमरान ने एक गिलास ठंडे पानी के लिए कहा, मुझे यकीन है कि वापसी में कुंजी आपके पास रह गई होगी। इमरान ने कहा, किसके पास? राबिया फिर चौंकी। फिक्र ना कीजिए, मुझे यकीन है कि उसने आपको अपना सही नाम और पता हरगिज ना बताया होगा और कुंजी वापस कर देने के बाद से अब तक मिला भी ना होगा। राबिया बिल्कुल नडाल हो गई। उसने मुज़दा सी आवाज में कहा, फिर अब आप क्या पूछना चाहते हैं? आप उससे कब और किन हालात में मिली थी? अब से 2 माह पेशतर। कहाँ मिला था? एक तकरीब में। मुझे ये याद नहीं कि किसने तारुफ कराया था। तकरीब कहाँ थी? शायद सर जहांगीर की सालगिरह का मौका था। ओह, इमरान कुछ सोचने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कुंजी आपको उसने कब वापस की थी? 15 की शाम को और 16 की सुबह को लाश पाई गई, इमरान ने कहा। राबिया बुरी तरह हाँफने लगी। वो चाय की प्याली मेज पर रखकर कुर्सी की पूंछ से टिक गई। उसकी हालत बाज के पिंजे में फंसी हुई किसी नन्ही मुन्नी चिड़िया से मुशाबह थी। 15 के दिन भर कुंजी उसके पास रही। उसने उसकी एक नकल तैयार करा के कुंजी आपको वापस कर दी। उसके बाद फिर वो आपसे नहीं मिला। गलत कह रहा हूँ? ठीक है, वो आहिस्ता से बोली। वो मुझसे कहा करता था कि वो एक सयाह है, जाफरिया होटल में क़याम पजीर है, लेकिन परसों मैं वहां गई थी। वो खामोश हो गई। इस पर इमरान ने सर हिलाकर कहा, और आपको वहां मालूम हुआ कि उस नाम का कोई आदमी वहां कभी ठहरा ही नहीं? जी हाँ, राबिया सर झुकाकर बोली। आपसे उसकी दोस्ती का मकसद महज इतना ही था कि वो किसी तरह आपसे उस इमारत की कुंजी हासिल कर ले। मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। 2 मिनट, इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। आपकी ज्यादातर मुलाकातें कहाँ होती थी? टिप टॉप नाइट क्लब में। लेडी जहांगीर से उसके ताल्लुकात कैसे थे? लेडी जहांगीर? राबिया चिढ़कर बोली।
آخر ان معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں گی؟ عمران نے بڑی شرافت سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں ملتے دیکھا۔ شکریہ، اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہ بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکیں تو مشکور ہوں گا۔ رابعہ کو بتانا ہی پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھ ہی ساتھ خائف بھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔